Nopama tlahuiloli catli Pablo quintlahuilhui tlaneltocani ipan altepetl Filipos. Filipenses capítulo 1. Nani Pablo, Juan Timoteo catli itztoc nowanya, tojuanti tiitekipanojkaua Cristo Jesús catli techkohtok para matielika tiyaxkaua. Timechtlahuilhuia nochi anitlatzteloltikamaseualua Toteco, nepa ipan altepetl Filipos catli yaya mechtlatzquiltitok ipan Jesucristo. Nimechtlahuilhuia nochi amojuanti niuan ya amotlayakankaua, uan amotlapaleuihkaua ipan tlasentililistli. Toteco totata uan Toteco Jesucristo makipiyaka ueyi ininyolo ika amojuanti, uan mamechmakaka tlaseuilistli ipan amoyolo. Nochipa keman nimechelnamiki, nitlaskamati Toteco. Uan nochipa ninelpaki keman nimotlatlahtia ika Toteco por amojuanti, pampa hasta keman achtiui ankineltokakeh Toteco, uan hasta ama antepouilihtoke tlen Cristo, uan antechpaleuihtoke para mamomoyaua ikamanal. Uan temachtli nihmati yani, nopa kuali tekitl katli Toteco kipeualti, kichiui ipan amoyolo keman kineltokakeh, kisenhuikilis kikualtlalihtias mojmostla hasta kitlamiltis ipan nopa tonal keman Jesucristo ualas. Kuali para nimoilhuia kenitli amojuanti, pampa nelia nimechhuika ipan noyolo. Ueyi iyolo Toteco ika nochi tojuanti uan techtiochihtok miak. Uan mas que niitztok ipan tlatzactli, o nimonextia iniixpa tekitini para nihmanauis ikamanal Toteco, o san niteilhuia ikamanal, antechpaleuihtiualaui ipan nochi tlamantli. Toteco kimati nelia miak nimechiknelia ika nochi nopa tlaiknelihkayotl katli Jesucristo nechmakatok. Keman nimotlatlahtia, nihtlahtlania Toteco para noja más xipiyaka tlaiknelihkayotl ika sekinok, uan para noja más ximatika tlen ya, uan xipiyaka nelia kuali amotlalnamikilis. Nineki ximatika kenikatza ankitlapehpenise katli nelia kuali, para anitztose senkistok antlapahpaktikeh. Uan keh nopa amoaki uelis amechtelhuis ama, nion keman Cristo sempa mokuepas. Nochipa xikchiuaka katli kuali uan katli xitlauak iixpa Toteco. Uan keman maseualmeh kiitase nochi nopa kuali tlamantli katli Jesucristo amechpaleuia xikchiuaka, kiueyimatise uan kipakilismakase Toteco. Noikniua, nineki ximatika para nochi ni tlaijiyouilistli katli nechpanotiualahtok, kipaleuihtok para más mamomoyaua ikamanal Toteco. Ama nochi katli itztokeh nika kimati nitzaktok san pampa nihneltoka Cristo. Uan hasta nohkia kimati nochi nopa soldados katli kimokuitlauiah nopa ueyi kali kampa itztok nopa ueyi tlanauatihketl. Uan pampa nitzaktok, miyak tlaneltokani achi más mochihtokeh tetikeh ipan Toteco, uan yeka ama más moneltlaliah para kinilhuise sekinok ikamanal. Sekin nelia tlakamanalhuia ikamanal Toteco pampa nechchikoitah, uan kineki moueyimatise ika katli kichiuah, pero sekinok tlakamanalhuia tlen Cristo ika ininyolo kuali iixpa Toteco. Inijuanti katli nechchikoitah, tlakamanalhuia ikamanal Toteco para maseualmeh makintlepanitaka. Amo kichiuah nelia para Toteco, uan moilhuia más nechyolkokos nika ipan itlatzactli keman nihmatis katli kichiuah. Pero nopa sekinok maseualmeh ken tlakamanalhuia ikamanal Toteco pampa nechiknelia. Uan inijuanti kimati Toteco nechtekitlalihtok nika para nihmanauis ikamanal iniixpa tekitini. Pero amo kenihki, mas que seki teilhuia ikamanal ika nochi ininyolo uan sekinok amo kuali ininyolo, noja nipaki pampa miyeki maseualmeh kinilhuia sekinok tlen Cristo. Uan noja más nipakis, pampa nihmati nochi kisas kuali para na, uan se tonal nechmanauise pampa ankitlahtlaniah Toteco por na, uan itonal Jesucristo nechpaleuia mojmostla. Amo keman nihneki nihchiua se tlamantli katli ika nimopinauas iixpa. Ya nopa katli nihchia. San nihneki manimoneltlalis para Cristo nika kampa niitztok, ken ipa nihchiuayaya achtiuia. Nihneki maseualmeh makiitaka iueitilis Cristo ipan nonemilis, mas que niitztos para más tonali o mas que nechmiktise. Pampa sintla niitztos para nihtekipanos Cristo. Uan sintla nimikis, nihtlanis nelia miak pampa niitztoti iuan ya Cristo para nochipa. Pero sintla noja niitztos, uaka noja más nitekitis para Toteco, uan más maseualmeh kineltokaseh Cristo. Yeka amo nelia nihmati tlake nihtlapehpelis. Amo nihmati sintla nihneki niitztos o nihneki nimikis.
owi para nihmatis katle más kuali. Kemantik nimuilhuia welis achi más kuali para niitztos. Juan kemantik nimuilhuia achi kuali para nimikis, Juan nias niitztoti Juan ya Cristo, pampa ya nopa katle más kuali para na. Pero para mojuanti quizás más kuali sin tla noja niitztos. Huaca nimuilhuia para noja niitztos para nimechpalewis amoskaltise ipan Toteco, Juan más ampactose pampa kuali ankineltoka. Sin tla niitztos, huaca quema nimechpaxalotis sempa anquitascamatise Cristo Jesús, pampa kichitok para maneschololtica tlen nitlatzactli, Juan sempa niitztos amohuaya. Pero más que tlen hueli tlen niume tlamantle nopantis, katli más ipati elis para xemonehnemiltica nelia kuali ken katli kihtowa ikamanal Toteco. Que nopa, sin tla noja nias nepa kampa mojuanti o amo, nikakis ke nikatza anitztoke ante machme ipan Toteco, Juan ankipia san sea moyolo, Juan chikawa kantekiti para masewalme makineltokaka ikamanal Toteco. Nionkensi amo xkinimakasika katli amechkualankaita. Juan quema noja más amoneltalice para Toteco, ya no pa elis se tlanextilicayot katli kinextilis para Toteco amechmakixtitok amojuanti, Juan para inijuanti nelia poliwise. Pampa Toteco amo sa amechmakatok nopa pakili para xineltokaka Cristo, nohkia amechmakatok nopa pakili xitlaijiyowika pampa aniaxkawa. Tojuanti tiitztoke san seko ipan iuey tlahuilankayotl ika katli amo kuali. Antechitztoke quema nitlaijiyowiyaya chtiuiya, Juan ankimati hasta ama noja nitlaijiyowia. Filipenses capítulo 2. Yankimati Toteco amechiknelia, Juan amechchitok antlatzkitoke ipan Cristo, Juan ankimati ken nikatza ya nopa amechyolchikawa, Juan amechyoltlalia. Ankimati itonal Toteco itztok amowaya, Juan amechchiwilia ximoiknelika, Juan ximotlasohtlaka. Huaca xichiuaca katli nechmakas ueyi pakilistli, Juan xipiyaka san sea motlaltnamikilis. Nochi amojuanti ximoiknelika miak, Juan xitekitika san seko ke aneliskia san se tlakatl ika san sea moyolo. Amo aki makichiwas se tlamantli pampa kineki moweichiwas iniixpa sekinok. Ma amo aki moweyimati, pero ximoechkapanoka. Sese amojuanti xikinetaka nochi sekinok ke más ueyi ke ya. Amo sa ximoilhuika ten tlamantli katli amechpalewis. Achtiwi ximoilhuika katli kinpalewis sekinok. Ximonenewilika ken Cristo Jesús monenewili. Mas que yaya Dios Juan hueltoskia mokatoskia kampa ipa itztoya iuaya Toteco Dios, amo moilhui para moneki mokawas nopona ika nopa ueyi tlanauatili katli kipixtoya. Moilhui achikuali kikawas nochi katli eliaya yaxka, Juan huaca mochiki ken se katli amo kipixki niyonkensi tlanauatili. Moechkapano Juan mochiki se masewali. Kena, mochiki ken se tetekipanoketl. Juan keman yaitztia se masewali, más moechkapano para senkistok kichiwas katli itata kinikiyaya. Kena, motemakak para mikis ipan se kuamapeli, nopa mikilistli katli más kipiya pinawalistli. Juan pampa moechkapano, teipa Toteco kitlakolti Juan kiweitlali nepa ipan elhuikak, Juan kichiki más ueyi ke nochi sekinok, pampa kimakatok nopa tlanauatili katli más ueyi. Juan Toteco kichiki ni para mamotlankueketzaka iixpa Jesús, nochi katli itztoke ipan elhuikak, nochi ipan tlaltipaktli, Juan nochi katli itztoke ipan miktlan pampa momakase cuenta para yaya katli más ueyi. Juan nochi masewalme katli kamanalti nochi tlamantli kamanali, kiito se tlamiyakapa para Jesucristo, yaya Dios toweiteco, Juan ika yani kinextise iweitilis Toteco totata. Noikniwa katli nimechiknelia. Nochipa ankichitiualahtoke katli nimechilhuihtok keman itztoya mohuanya Juan kema amo. Huaca ama, kema amo niaki achi más techkakika. Xichitinemika tlamantli katli xitlauak, ken kinamiki para mamonpanextis ipan amojuanti para Toteco nelia mechmakixtitok tlen amo tlahtlakolhua. Xiitztoka ken katli wiwipika pampa tlauel kiimakasi kiixpanose Toteco Dios. Pampa yaya Toteco katli tekiti ipan amoyolo, Juan amechchiua xinekika xichiuaka tlen ya ipakilis, Juan yaya amechmakas chikawalistli para ankichiuase. Ipan senkistok nochi katli ankichiua, ximomokuitlauika para amo ximotlaijilhuika, nion ximonahnanquilika. Juan yeka amo aki uelis amechtelhuis ika nion se amotlahtlakol.
Xipiyaka se nemilistli katli tlapahpaktik, ken kinamiki para mohuanti katli anikonewa toTeko. Xiitztokan ke miak tlawilme ipan itlaltipaktli, kampa senkistok onkahtzin tlayowilotl. Kena, mas que anitztoke iniuaya miak masewalme katli tlawel chikotik inintlalnamikilis, huan katli onpanok impaktia tlatlakolchiwa, makawani amotlawil. Huan mojmostla ximotlatzkilihtoka kuali ipan inkamanal toTeko, katli temaka nemilisti yankuik, huan ken nopa ipan nopa tonal keman Cristo mokuepas, tlawel miak nipakis ika nochi katli ankichihtoke, huan nihmatis para amo san tlapik notekih keman niyahki nimechilhuito ikamanal toTeko. Nelia kuali ankineltokah toTeko, huan mas que moneki nimikis pampa nimechilhui ikamanal, nipakis. Kena, amo tlaneltokilis eltok ken se tlakahkawalistli katli ankimakah toTeko, huan sintla nimikis, nonemilis elis ken se tlakahkawalistli tlatoyawali, katli kikuahtlalia no jamás kuakualtzin nopa tlakahkawalistli katli ankimakah toTeko. Waka mas que tlen weli nopantis, nipakis huan nihneki xipakika. Kena, nohkia xiyolpaktoka nowaya sintla moneki nimikis pampa nihtokilia Cristo. Sintla ipakilis toweiteko Jesús, nihneki para amo wehkawas nihtitlanis Timoteo ma amechitati. Huan keman mokuepas nika, nihpiyas pakilisti pampa nechpuwilis ken nikatza anitztoke. Amo aki seyok katli kipia se iyolo ken Timoteo. Yaya ken na, motekipachowa para amojuanti xinehnemika ika kuali. Nochi sekinok katli itztoke nika sa moilhuia katli kuali para inijuanti. Amo moilhuia ken nikatza welis kipalewise itekih Cristo Jesús. Pero amojuanti ya ankiiximati inemilis Timoteo, pampa ken se okichpili ika pakili kipalewia itata, yaya nechpalewihtok para nikinilhuis masewalme ikamanal toTeko. Waka nihneki achinimantzi nistitlanis para ma amechitati. San achtiwi moneki nihmatis tlake nopantis nika. Huan nimotemachia ipan toTeko para amo wehkawas nanohkia nias nimechitati. Pero para amantzi, nimoilhuia chikuali sempa nimechtitlanilis toikni Epafrodito. Na huan ya nelia timochihtoke tiiknime, huan san sehko titekititoke ipan itekih toTeko. Yaya nelia temachtli. Moneltlalihtok ken se ikual soldado toTeko, huan nechpalewihtok miak. Antechtitlanilijke manechwalikili nopa tomi huan manechpalewi. Pero ama yaya tlawel kineki mokuepas kampa mojuanti, pampa tlawel motekipacho pampa ankikahke para mokokowayaya. Huan nelia mokokowayaya hasta ya miktinimiyaya. Pero toTeko kitlasotlak huan nohkia nechtlasotlak na huan yaya mochikahki. Pampa sintla miktoskia, no jamás nihpiyaskia tekipacholi keh katli nihpiya amantzi. Yeka achimas nimoisiuiltia nimechtitlanilis para ampakise keman sempan kiitase, huan ika ya nopa na nohkia nipakis. Waka xiselika Epafrodito ika kuali ipan toTeko huan ika miak pakili. Nochipa xikintlepanitaka nochi sekinok tlaneltokani katli monehnemiltia xitlawak ken ya. Kena, kitlali inemilis para kichiwas itekih Cristo, huan ika se kentzi miktoskia. Nechchiuiliaya nopa tlamantli katli amo anhuelke antechchiuilihke pampa anitztoya wehka. Filipenses capítulo 3. Huan ama noikniwa, xipaktoka ipan toiteko, para na amo ya se tekil para sempa nimechilhuis katli ya nimechilhuitok. Huan kuali para mojuanti sintla sempa nimechilhuis. Xitlachixtoka ika nopa amokuahkualme katli mosisiniah ken chichimeh, huan kinpaktia motekilia inintlakayo. Amo melawak ininkamanal. Tlamachtia para nochi tlakame moneki mamotekilika nopa machiol itoka circuncisión, para welis momakixtise tlen inintlahtlakolhua. Pero nelia eltok tojuanti katli tipiyah nopa machiotl, o nopa circuncisión katli nelia ipati, pampa tojuanti tihueyichiwa toTeko Dios ika itlapalewil itonal toTeko. Tojuanti amo timotemachia ipan katli se tlakatl kichiuilihtok totlakayo. Timotemachia ipan Cristo Jesús huan katli yaya techchiuilihtok. Na achimas que sekinok niueltoskia nimotemachistoskia, ipan katli na niitztoya para nimotlahtlakolkixtilihtoskia. Pampa na achimas nichihtinimiyaya nopa tlamantli katli israelitahmeh moilhuiah temakixtiskia. Nechtzontekilihke nopa machiol ipan notlakayo keman nipiyayaya chikueyi tonali. Nitlakatki ni israelita pampa niiteipaixui Benjamín,
Icone Israel ika katlepeki nochi israelitahme huescaya. Nicamanalti hebreo pamba nelnelia ni hebreo tlacatl. Guanteipa que manimutlacachiqui, ni mochiqui se ni fariseo, y ni Juanti catleache más chicawa quintoquilia itlanahuatil Juan Moisés. Juan pampatlawel ni quintoquili itlanahuatil Juan nopa fariseos, ni tlatzacuiltiaya itiopa toteco, o nochi masewalme catlequineltoca Cristo. Juan muaki huelqui nechtelwi ica itlanahuatil Juan Moisés, pampa nimomocuitlawi para nechivas nochi catlenopa tlanahuatilme quiitoa para xitlawak. Pero nochi nopa tlamantle catlachtiuia nimoilhuiaya para tlawel ipati, teipa niquitak para amo tleno ipati queman machili catli Cristo nechchiuili. Quena, niquita nochi sequinoc tlamantle que amo tleno ipati. Ama sa nihneki niquiximatis Jesucristo, noeiteco, huan sayanopa niquita para hueyi ipati. Huaca ama nitlauelcatok nochi catli nichihuayaya, huan catli achtiui nieliyaya. Huan niquita nochi nopa tlamantle san que entlasoli para huelis nihpias Jesucristo, huan nielis nitlatzquitok ipan ya. Ama nihmati para amo niitztok xitlawak iixpa toteco, por catli nichihuayaya queman niquintoquiliyaya nopa tlanauatilme. Pero toteco nechchiqui nixitlawak queman nihneltokak Cristo. Pampa toteco quinchiua masewalme xitlawake iixpa por inintlaneltoquilis. Huaca ama huelis niquiximatis Cristo, huan nelia nihmachilis nopa wei chicaualistli ika catli moyolcuic. Ama pampa niyaxca, huelis nitlaijiyoui san se quentzi que yaya tlaijiyoui. Que ni huelis niitztos ika noyolo nelcuali que yaya kipiayaya queman miquiyaya. Quena, huan nochi nichchiua pampa queman nimikis, nihneki nimoyolcuis huan nikisas campa mihcatzitzi. Amo niquihtoua para ya nicaxtilis nochi nitlamantli, niyo amo hueli niquihtos para amo onca niyon se notahtlacol. Pero mojmosta nichchiua campica para nichiuas más catetlauel cuali, para se tonal nicaxtilis nopa catli Jesús quinequiyaya manielis, queman yaya nechmaquixti huan nechnotzki para manieli niyaxca. Noicniua, amo ninemi nelia cuali que nihneki ninemis, pero ya ni nichchiua. Mojmosta nikelcaua catli nichiqui yaloa, huan san nimonehnehuilia catli cuali huelis nichiuas ama. Mojmosta ika nochi noyolo nichchiua campica para nehnemis nelia cuali. Nihneki nielis ken se tlatlanquetl catli motlaloa hasta itlamiya, huan yeka quinotzase para yas huecapa para quiselis catli quitlantok. Nihneki niselis nopa tlatlancayotl catli nechmacas toteco Dios. Yaya catli technotztok ipan Jesucristo, para matiyaca huecapa hasta ilhuicac para tiselise catli oncah para tojuanti. Nochi antlaneltocani catli yan quipiyah tetili ipan Cristo, moneki ximoilhuica queh na, huan xihtemokah mojmosta kenicatza anhuelise amonemiltise noja más cuali. Huan sinta seki amojuanti amoilhuiah para ayacmo tleno más amechpoloa para amonehnemiltise nelia cuali, huaca toteco amechnextilis para ayamo anquiaxilia para anquichiuase nochi catli senquistok xitlauac. Pero mojmosta matiitztoca nelia tixitlauaque, pampa tihmati icamanal quihtoua para ya techchitok tixitlauaque iixpa. Noicniua, nochi amojuanti xichihuaca que na nichchiua. Nohquia ximomacaca cuenta ahquiya más monemiltia cuali ken tojuanti. Nimechilhuitok ya ni miyacpa, huan ama nichoca para sempa nimechilhuis. Itztoque miyaki masewalme catli quihtoua quitoquiliah Cristo, pero ika ininemilis quinextia para quicualancaita catli yaya quinchiuili queman mihqui ipan cuamapeli. Nopa masewalme poliuise para nochipa. Amo queman moilhuiah tlen toteco. Sa moilhuiah catli quinequi inintlacayo, huan sentlacuah se tonal. Moneki mopinauasquiah ika nochi catli fiero quichihtoque, pero inijuanti moueyimati. Nopa masewalme sa moilhuiah catli eltok ipan ni tlaltipactli. Pero tojuanti amo tiitztoque queh nopa. Tojuanti ayacmo tieuah nica, tieuani nepa ilhuicac campa itztok tohueiteco. Huan titlachixtoque para queman totemaquixtica tohueiteco Jesucristo sempa hualas tlen nepa. Huan queman hualas, yaya techpatilis totlacayo catli teicneltzi catli ama timasewalme tipia, para elis ken ya itlacayo catli yancuic catli eltok ompano cuahcualtzi. Huan Jesucristo huelis techpatilis totlacayo, pampa quipia nopa chicaualistli catli más hueyi catli quimaca tlanauatili ika nochi masewalme huan nochi catli onca. Filipenses capítulo 4. Huaca noicniua,
Nanelia nimechiknelia miak, uan ika nochi noyolo nihneki nimechitati pampa tlauel antechmaka pakilistli. Anitztoke ken se tlankayol para naka tlen nitlantok, pampa nimechilwi ika manal Toteko. Xisenwikilika xitztoka antemachme ipan Toteko. Nimechiknelia miak. Nihneki nikintlahtlanis nopa siuameh Evodia uan Sintike, mamotlapojpolhuika se ika seyok, uan makipiyaka san se inintlalnamikilis ipan Jesucristo. Kena, uan nohkia nimitstlahtlanía taka tlen nelia titekiti nowaya, para xikinpalewi nopa siuameh mamoyoltlalika. Inijuan titekititoke chikawak, para nechpalewihkeh tikinilhuihkeh masewalmeh ika manal Toteko. Nohkia Clemente uan sekinok tikniuah kinpalewihkeh para teilhuise ika manal. Nochi inijuan tikipia inintoka ijkuilihtok, ipan nopa amatlapouali nepa ilhuikak, kampa ijkuilihtokeh nochi katli kipia nemilistli yankuik para nochipa. Nochipa xipaktoka ipan toweiteko. Sempa nimechilhuia xipaktoka. Makiitaka nochi masewalmeh kenikatza ankichiuilia katli kuali akiueli masewali. Xikelnamiktoka nechkatitok para sempa ualas toweiteko. Ayakmo ximotekipachoka ika nion se tlamantli. Mas kuali ximotlatlahtika ika Toteko ipan nochi katli amechpanotiuala. Xihtlahtlanika ma amechmaka nochi katli moneki, uan xihtlaskamatika ika nochi katli amechchiuilihtok. Sintla ken nopa ankichiua, Toteko amechmaka se tlasewilistli ipan amoyolo katli masewalmeh amo ueli kimachilise. Uan nopa tlasewilistli kiyekualtzakua sa amoyolo uan amotlalnamikilis, uan kinmokuitlawis pampa Toteko amechtlatzkiltihtok ipan Cristo. Uan ama noikniuan techtlakakilika. Sayani para nihtlamiltis ni tlajkuiloli. Ipan amotlalnamikilis san ximonehnehuilihtinemika tlen tlamantli katli melauak, uan katli nochi kitlepanita. Ximonehnehuilika tlen nopa tlamantli katli xitlauak uan katli tlapahpaktik. Ximonehnehuilika tlen tlamantli katli tlapaleuia uan katli nochi masewalmeh kikualitah. Kena, sintla ankikaki tlen katli ueli tlamantli katli nelia kuali uan katli nochi masewalmeh kiueyitlaliah, ipan ya nopa ximonehnehuilika. Xisenwikilika xichiuaka nochi nopa tlamantli katli nimechmachtihtok o nimechkuilhuilihtok. Kena, nochi katli ankikaktoke uan ankiitztoke para nihchiua, ya nopa xichiuaka uan itztos amowaya Toteko Dios katli temaka pakilistli. Nipaki miak uan nitlaskamati Toteko, pampa sempa antechelnamihkeh uan antechtitlanilihkeh se kentzi tlen ika nimopanoltis. Nihmati para nochipa ankinektokeh antechpalewise, pero panok tonali kema amo ankipixkeh kenikatza antechpalewise. Amo nimechilhuia para nimotekipachowayaya pampa nechpolwayaya katli nechmonekilia. Ya nimomatki para nipiyas pakilistli ika tlen ueli katli nechpanotiuala. Nipaki keman tlauel pilkentzi nihpia katli nechmonekilia, uan nohkia nipaki keman nihpia hasta mokaua. Nipaki keman nimayana uan keman niixuitok. Nipaktok ika miak o ika kentzi. Nochi niueli nihchiua ika Cristo katli mojmostla nechmaka chikaualistli. Pero mas que nipaki ika katli onka, ankichihtokeh kuali keman techpaleuihkeh ipan ni tlauihkayotl. Ya ankimati para nion se tiopamitl tlen tlaneltokani nechpaleuihkeh ika tomi, keman achtiuiya nimechilui ika manal Toteko, uan teipa keman nikiski amotal Macedonia para niahki ipan sekinok tlalmeh. Sa amojuanti katli aneua altepetl Filipos, ken antechpaleuihkeh uan yeka ankiselihkeh itlatiochiualis Toteko. Hasta keman nohkia nimokauayaya ipan altepetl Tesalónica, ompa oexpa antechtitlanilihkeh tomi para katli nechmonekiliskia. Amo nipaki san pampa antechmakakeh tlen ika nipanos, mas nipaki pampa nihmati Toteko paki ika nopa kuali tekitl katli ankichihtokeh. Uan yeka yaya kitlalis ipan amokuenta, uan amechtlaxtlauis uan amechtiochiuas. Ama ika nitomi katli antechtitlanilihkeh ika Epafrodito, nihpia nochi katli moneki. Nelia nihpia hasta mokaua. Katli antechmakatokeh kipaktia Toteko ken ankimakatoskiah se tlakahkaualistli, uan itlahuiyakaya nopa tlahuiyalistli miyotia ahuiyak, uan tlehko hasta ilhuikak. Uan Noteko amechmakas amojuanti nochi katli amechpoloa, pampa tlauel miyak irikohyo nepa ipan ilhuikak, uan techmakas por katli Cristo Jesús techchiuilihtok. Matihueyichiuaka Toteko Dios yaya katli totata para nochipa. Kena, ma amo kema tihtlamiltika tihueyichiua. Ken nopa maeli. Xikintlahpaloka nochi katli tlatzitzeloltik ipan Cristo Jesús,
Kineki kijtos nochi toikniwa. Toikniwa katli itztokej nika nowaya amechontlajpaloa. Uan nochi sekinok katli yaxkaua Toteko nika ipan ialtepetl amechontlajpaloa. Achimas amechontlajpaloa katli yaxkaua Toteko katli tekiti ipan nopa ueyi kali para nopa ueyi tlanauatijketl César. Toweiteko Jesucristo ma kipia ueyi iyolo ika amojuanti. Keh nopa ma eli.